ସତରେ ମୋ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର ପୋଷ୍ଟଟା ଖାଲି ରହିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ସେ ବିଲାସପୁର ଗିଦର ପାଜି ମୋତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ମୋ କମ୍ପାନୀକୁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ହରିଲା ସେମାନେ ଆସୁଥିବେ, ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। मैडम नमस्कार। मैडम नमस्कार गिरी बाबू। मैडम मु आपन को जो पुओ कथा कहू नथली मैडम। हाँ मैडम मु जते बेले भूलिया को गली मैडम सेते बेले से पुओटा को पाइली मैडम। पुओटा भल पिलाटा मैडम, किंतु मैडम सेटा गुटे हनात टोकटा मैडम। मैडम ता माँ जन्म होगा पूर्व हार पारी को चलीगला। आउ ता बापा ट्रेन लाइन रे एक्सीडेंट हो मरीगला। गोटे पिलाटा बस स्टैंड रे भिख मागी बुलूला। पाठ साठ भल पड़ी मैडम। पुओटा को भीतर को डाकिबी। हाँ गिरी बाबू। ठीक अच्छी देखी बाबू मैडम अच्छे साइलेंस रे कथबार्ता करू जेमिति के। नमस्कार मैडम। नमस्कार बाबू। अच्छा बाबू तुम ना कौन? मैडम मो ना हूँ विकेश सामंतराय। आउ ये दुनिया रे मुगोटे अनाथ आपण को दया किसी काम मिल गले भल होता मैडम। ठीक अच्छे बाबू, मु तुम परी पिला खोजुली। आज এই কোম্পানিକୁ ନିଜର ଭାବି ଦେଖାଶୁଣା କରିବ। ठीक अच्छे मैडम ठीक अच्छे। ଆପଣ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଆଜିଠାରୁ ଏଇ କମ୍ପାନୀକୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ କମ୍ପାନୀ ପରି ଦେଖାଶୁଣା କରିବି। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ନା ମୁଁ ନେବି, ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ବିକି ବାବୁ। ଝିରି ବାବୁ ଚାଲ, ମୁଁ ତମ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଠିକ କରିଦେଇଛି। ଆଏ ତମେ ଏତେ ଦୂର ଆସିଛ, ଭିତରକୁ ଚାଲ କଣ କିଛି ଖାଇବ। हाँ मैडम। हाँ मैडम आम तो दूर आसिलु मैडम किसी कहीं ना अनेक बाटे बाटे पाइली मैडम। जदि घर को नौ खाइबा को देव ताले अंडा कर देइतो मैडम। ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଚାଲ। चल मैडम चल। পুরি টম মিঠা মিঠা কথারে বসি সরিছে। এবে তো খেল আরম্ভ হল। এবে দেখো ଏ ପୁରୀ ସହିତ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳିବି ଯେ ଆଉ କେତେବେଳେ ତା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ମୋ ନାଁରେ କରେଇ ନେବି, ସେ ଜାଣି ବି ପାରିବନି। ସେ ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ କହୁଥିଲା, ସେଇ କୁଆଡ଼େ ଆମ ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଗୋଟାଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ସେଇ ଶାନ୍ତିନଗର ବସ୍ତିକୁ ଯାଇ ଖାଲି କରେଇବା। ତାହେଲେ ଚାଲ ମଉସା ସେଇ ବସ୍ତିକୁ ଯିବା। ଚାଲ ମଉସା। ବୁଝିଲ କମଲା? ଆରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏ ଗାଁର ମୁଖିଆ ହୋଇ ସବୁବେଳେ କମ୍ପାନୀରେ ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ପୁଣି ମାଘ ମେଳା ଆସୁଛି। ଆରେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ବି ଟିକେ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଣ କରିବି? ए देखेली तमे तो हमर गार देखा सुना सब करलासनी बाबू के आइबा के लई ए त हमर घर माने आइले सरी ई गार ई माघ मेला बड़े सरदा सुंदर लोग करबार আছে। हेलो आइला सीगा ए त माघ मेला आई सब वर्ष जयंती यात्रा आइते रहला। ई वर्ष मिसा धूमधाम लोग एबार আছে का काटा बोललासनी ये तोर घर माने खिन गेला। हाँ मंगरू बाबू। हैं अरे सही कथा तो कमला से तो कथा होथिलो। ताई म त खड़की दे चेन्नई छी बाटे खेत में डाबू आनवे वाले खाइटा बोलती ली तुमरी बाजार में केंता करबारे बोलिए थी। हाँ मंगरू बाबू अरे सही कथा तो कथा होथिलो। मुझी को डोकरा भर माने तो मुझी खाता बरता है बार छी ए दे खाइटा बोलती ली बोले लेट ना करू बे देख लगे को डेट को दरवारी बाजार सारा दिबे केंदा बोलबा। हाँ बाबू बाले तुम संग बार आज की नहीं तुम मन हां तुम डोकरी रेसी मन मेंटा मन की नहीं काट देबे गाँव वाला मन के सब के गोटे करी करी गोटे कथा लोग डेट गोटे छिड़ा आइ दिने धूमधाम लोग पालन करबार আছে। नहीं नहीं मैं खोई लिया छे बंड का मन खोई लिया छे जे सब लोग नहीं करू आज बोलला छे ये दे लेट ना करू बे तुई तुमर केतरा तुमर संगर साथी मन के डाकी आना बे कौन कौन क्या ले
আরে ফটাফট মুই ডাকে বেবার ফিলাম মনকে ঠিক আছে মঙ্গরু বাবু নাই গোট বাজার গোট এসি বল কিন্তু ফটাফট করতে লাগে কি নাই হ্যাঁ মঙ্গরু বাবু তুমি তোমার টাকা তোমার ডগরি রাশি মনকে ডাকা মুই সব লোক গোট লোক বসিবার কথাবার্তা বুঝলা সতে আরে ଆଉ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ଛଡ଼ାଟା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜାଗାକୁ ରହିଲୁ ଯାହା ପାଇଦାଟା ମାରି ନେଲୁ ହେଲେ ତମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛ ନା ସେ ଜାଗାଟା ଆମ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ଅଛି ଆମ ମ୍ୟାଡାମ କହିଛି ସେ ବସ୍ତିର ଲୋକ ଶୀଘ୍ର କାଲି କର ଯଦି ସେମାନେ କାଲି ନ মার মার তুই মরি গেলা তুই কোন নাই না এই তুই কে ମୁଁ କିଏ হ্যাঁ ଛଡ଼ା ମୁଁ ହେଲି ଗିରିଧର চিনলি তুই একা কলি যুগর হনুমান ইয়া এ একা পর্বত উঠে তোর লাগি না গোড লচকি গেলা ইন্দ্রজিৎ তুই একা কেনে এলা তুই রে ବିକି ବାବୁ ଏ ଛଡ଼ାଟା କ'ଣ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛି ହଁ তবে হে বুড়া হরম যথা তোতে কোন ভম উৎসার কথা বুঝা পড়ে লিখবে হবে ଯୋଉ ବସ୍ତିରେ ଅଛ ନା ଏ ବସ୍ତିଟା ଆମ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ଅଛିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଜାଗାଟା ଖାଲି କର ନହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଭୋଲ୍ଟେଜର ଲଗେଇ ଘର ଦୁଆର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ବେ এ জায়গা তোমার কোম্পানি নাম নিয়ে আছে ୟେସ୍ মাল মারি কে রেলাছিস কিন্তু রে বকোয়া মানে রে আন্দ্রা মুসা ମାଲ ନାହିଁ ଫୁଡ଼ି উড়ি সেটা রে বকোয়া মানে আর দাদি বড়ুছিল ইতিহাস রে আমার জায়গা এটা ତିଲୁ ବେ ତୋ ଦାଦି ଦିନୁ ତିଲୁ ଆଉ ତୋ ଆଈ ଦିନୁ ତିଲୁ ଆଉ ଯାହା ଦିନୁ ତିଲୁ ଏବେ ନାହିଁ ସବୁ ସରିଗଲା হ্যাঁ ଏଟା ଯେତେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରିଛି ନା ଆମ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ଅଛି ମ୍ୟାଡମ କହିଛି ସେ ଘରଟା କାଲି କର ନହେଲେ ବଲ୍ଡର ତୋର ଲଗାଇକି ତାକୁ কোন ম্যাডাম কোন ম্যাডাম হয় না তবে হে বুড়া হ্যাঁ তোমায় বস্তিକୁ ଲାଗି যে ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ନା হ্যাঁ ସୁରଭି ମ୍ୟାଡାମ ତାଙ୍କେ କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଜାଗା ଖାଲି କର ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟାଏ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଜାଗାଟା ଖାଲି ହବନି ସେଇଥିପାଇଁ ବାସ୍ ସପ୍ତାହର ସମୟ ଦଉଛି ଗୋଟାଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଏ ଜାଗାଟା ଖାଲି ହବା ଦରକାର ନହେଲେ ସପ୍ତାହ ପରେ ଏ ବସ୍ତିଟା ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ସାଜିଯିବ ବେ ବୁଝିବା ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ଏ ମଉସା ଏଥର ଚାଲ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହର ସମୟ ରହିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ପୁଣି ଆସିବା ଚାଲ ମଉସା মঙ্গরু বাবু মঙ্গরু বাবু এই বস্তু ছাড়ি আমি কুয়াড়ে চাল যাবা এনো নি তুই যেমন টেনশন করবি আজ কি এটা আমার জাতি বড় দিনের জায়গা এই তার কোম্পানি কে দিন আছে 15-18 বছর হয়ে রয়েছি হ্যাঁ মঙ্গরু বাবু আর সেমন কইলে আমি জীব কি নাই সে টাকা ছাড়া এতে ভোজার বাটে দিয়ান দিও ঘরে লোক বাক মন আইবে মস্ত চিকেন মটর রাঁধি করে কুয়াইব রাতি এল কুটকুটা নার দেখাইব হ্যাঁ মঙ্গরু বাবু হ্যাঁ। তুমি ঠিক কথা কইছ ভোজার বাটে দিয়ান দিয়া কাইটা আমার বাপ বাপ सते नी হ্যাঁ मुलाले आई बजार काम ताने काय सामान पत्र गेन बाटा आई पुजारी दियारी मन के सबके डाक के पड़सी कि नहीं তাহলে জমুই আছি সব দেখাবি বলছু आले जाओ